আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পরিব কিশোর দেববর্মা তিনিনি কক্তমানি বুবারক ওংখা নাইমোথাং মন্ত্রী রাজনাথ সিং সাকা भारत नायमोथांनि बाबायनो बायथां चुकमाओ बुसकांगै दङ केन्द्र स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह तिनि हाइनो हाइ सापिरखा 2026 बिसिनि मार्च साल 3 जिसानि बिसिंगनो हा कतरनि नक्साल बदलनो सकर्मर सुक जाकनाय वाकफ सोनाम फिरमा लुकु सिसामुं सामुं बुतांमतै फ्रुंमुं पान्डाव मन्त्रिअक्रा प्रोफेसर डॉ मानिक साहा साका वाकफ केरं केबलनि बागै करिजा थुरुक रकनि खति इंगै तंखा हास्ते बेरेमनि उमर बिसि सिबा क्रिकेटनि कायदक मैचनि बिसिंग तिनि कायनि थंमुंसे ओंसिव ताबो कक्तमा सुक्रुबै नायमोथां मन्त्री राजनाथ सिंह तिनि साका भारतनि नायमोथांनि बाबायनो बायथां चुकमाओ बुसकांगै दङ ताइ हायुंनि जुदा जुदा हाक्तर नायमोथां रहरनानि खाकामुंबो फान रेजागै दङ दिल्ली कतालो प्रतिरक्षा कनक्लेव भविष्यत प्रतिरक्षा बाहिनीनि चेंगमा पान्डव बक कक नारकथानि साका हापांनि पुलिया नाहारमुंखा नायमोथांनि बाबायनो सुकथानि फान बांग्रोनानि बसाका मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि तैदुलमुंबाय हापां याकताल बाहिनी न गदालखे स्नामनानि लगी बायथां सुकथानि फान रेजाखा मोजांसिं ताइबो साका नायमोथांनि बाबायनो बायथां सुकनानि बागै नायखुं 2024 बिसिनो स्नाम फिरमा बिसि हनै साक्लाय क्या अ कनक्लेवनि नाहारमुं ओंखा भारतनि हामसाय तंमा नायमोथांनि बाबायनो तै कगलाम केन्द्र स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह तिनि हाइनो हाइ सापिरखा 2026 बिसिनि मार्च सालथाम जिसानि बिसिंगनो हाक्तरनि नक्साल बदलनो सकमर सुक जाकनाय ताइ आबोनो नाहारै सीआरपीएफ जवान रकनो नाहारै सीआरपीएफ जवान रकबो नांमानि साकथारानो मोसां साह तिनि मध्य प्रदेशनि निमुस सीआरपीएफनि फिल्ड चार्जिदक संसामा सालनो रगै जवालिजाक पान्डव बकक नारकथानि साका सिनि कुपरा बेटेलियननि जवान रक हाकतर न नक्साल नि फियक्तानि काहामके सामुं टांखा मोसां साह साका सीआरपीएफ जवान रक काहामके सामुं खलाय तंमाबाय ताबुक सुक जरा खरक नैसाय नैरा दक जिब्रै जवान रक हाक्तरनो मोथां नारकथानि बरकनि लांमा याफरका बसाका मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि तैदुलमाबाय हापां सीआरपीएफ रकनि हामक्रायो बेलायखे नांमानि याप्रि रमखा पान्डाव मध्य प्रदेशनि मन्त्रिअक्रा डॉ मोहन यादव ताइ सीआरपीएफनि दागिनायक्रा ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहबो मानजाखा केन्द्रनि तैफान मन्त्री सीआर पाटिल तिनि दिल्ली कतालो साकिजाक तै काहाम खातिमुंनो बांग्रोनानि बागै कायसा डिजिटल प्लेटफर्म चल खलायक्या बतिनि साकिजाक बसंनि गंगा मिशननि बिसिं भारतनि मालमाता इन्स्टिट्यूटनि जुदा जुदा वानसुक तांनो तै कगलाम पान्डा ओ आसुक फांखा ब अ प्लेटफर्म कायसा डिजिटल हाबो अंगै सामुं खायानो आबो गंगा काबेरी गोदावरी खबै भारतनि कुबुनि दैमा ताइ जुदा जुदा बाबायो ककथुम रहरानो केन्द्रनि साथाय मानथक रोंमुं ताइ हदानि 6 बुस थुम्मा खबै फान बांग्रोमुं नाय मथानि याक्सो मन्त्री बिएल बार्मा तिनि सालग्रा जिल्लानि सदर बिलुनियाव भारत चन्द्र नगर ब्लक आमसाइनि नतुन नगर अंगनवाड़ी केन्द्र बेराय नायख्या बेरायमा जरा बनि लगी तंमानि जिल्ला नायकलफां मोहम्मद साजाद पि हड्डारों ताइ नायखुंनि दागिफां तपन चन्द्र दास आकसं हापांनि सेबसाब बुमाताय हानकसं केप्लैया तैनि बागै मकल कायचम थानी केन्द्रनि याक्सु मंत्री को आगे बढ़ाएंगे और कोई भी माँ बहन हमारी छूटे नहीं, जिसके लिए हम इस पोषण की किट और उनको जो सुविधाएं सरकार से मिलने वाली है उनको हम न दें। सभी सुविधाओं से युक्त होकर के यहाँ पर इन बहनों को हम स्वस्थ रह करके बच्चे को जन्म देने के लिए सहयोग करने का काम करें। रुमान स्क्रिप्ट सानै हास्तेनि किसासेक जनजाति परिनाय मथा ताइतिफ्रा मथानि साकथारमानो टेन्टाइख्या कंग्रेस बदलनि एमएलए सुदीप राय बर्मन तिनि प्रदेश कंग्रेस भवनाव कक्तमा थुमनाय रकनि थुमो बसाका मतिखे सानमुंनि बिसिंति मानथाय मानै मान्या रुमान स्क्रिप्टनो पयतु थांके लुकुफान रायदातै सभा ख्लायनानि कबखा खोना गुड फ्राइडे साल अ सालनो बुबाग्रा जिसुनो क्रुस कान्टा बुजागो ख्रिस्टियान धर्मनि बररक
ni thani abo kaisa khadukho nangmani tai kathar sal hayung haktoni logi hasteo bahaina juda juda girjarogo dormoni raidatui thanglai bisingtei o salno palailaiyano Akashbani Agartala kendroni okoktoma khanai tongbayo Akashbani koktomani update mannani bagui login khaidi www.newsonair.com newsonair.apps tai Twitter by Facebook platform obo AIR news alerts YouTube obo naidi news on air official abono kari ba Akashbani Agartala kendroni koktoma update manna khe Twitter eba X handle Akashbani news Agartala Facebook AIR news Agartala ta YouTube Akashbani news Agartala bo naina nangano Pradesh BJP ni Seton by tini Robindra Satorbaski bobono haste beremni Wakop senam firma luku sisamung samung butangno tui phurungmung panda songsajago pando montrikra Professor Dr. Manik Saha Saka Sangsad Biplot Kumar Dev BJP haste kasko Rajiv Bhattacharya BJP ni bebak Bharat Tankra Onil K Anthony Akosong Manjaka pando montir okra Saka 1995 bisio senamjak Wakop kerong ni kebel ni bagai uklok usuljak bosong ni kerja thurugrok ni khoti ngi tongkha aboni logi brisi number dara samungo saya khe thepajagui tongo Sangsad Biplop Kumar Dev Saka o kerong kerja thuruk rokni bagai hamari ngane Sangsad Rajiv Bhattacharya Saka o kerong hamari gonang hwnoi nugjagano জনজাতি হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তিনি করম সরানি বিধানসভা কেন্দ্রনি মাসলি আমচায় কতাল তাংজাক একলব্য মডেল রেসিডেন্ট স্কুল ন বেড়াই নাইখা মন্ত্রী সাকা হাপাং ই খেবন হাস্তেনি জুদা জুদা থায় একলব্য স্কুল খুংডক সিনামনানি ওয়ানসক তাং ইয়াগো নাহার জাকা ব আমবাসানি সাদতিলানি রামমোহন মেমোরিয়াল স্কুলনি জনজাতি পরিনাই রকনি হোস্টেল নব বেড়াই নাইখা বেড়াখিরি মন্ত্রী সুচান্ত চৌধুরী তিনি জিরানিয়ানি কলা বাগান তিরটি মহিলা ক্লাস্টার মাল্টিপারপাস সমবায় সমিতিনি গতাল তাংনকনো সেঙ্গি রেখা আরো সংসাজাক পান্ডাও মোসাং চৌধুরী সাকা মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদীনি সহকারসে সমৃদ্ধিনি নাহারমানো তাইবো ফান্ডনা বাগৈ হাস্তে হাপাং কিসাসে ইয়াপ্রে রংখা বসাকা বাইথাং সুকনাই বদলনি দিদি এবা বাইসংন লাখপতি দিদি সুকি দিদি তাই বাইথাং সুকরুই তিসানা বাগৈ আলাইদাকে সাকথারানো Tirpra haste by Assam Rifle ni kaidok nomor battalion ni laibuma genang kokno muito nahare battalion Tirpra ni Rajbongshini adong Produt Bikram Maniko Debormano BC Neira Kesam Barmis Gonta eba Tangsani kaisa replika yafar ka abono tui Megdon Depni kaisa kokmung আসাম রাইফেলসের একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মণিপুর থেকে রাজ্যে এসে গত 14 এপ্রিল ত্রিপুরা রাজবংশের সদস্য প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মার হাতে 200 বছরের পুরানো বার্মিজ ঘণ্টার একটি রেপ্লিকা বা অনুকৃতি তুলে দিয়েছেন 6 আসাম রাইফেলস প্রথমে বীর বিক্রম মাণিক্য ত্রিপুরা রাইফেলস নামে পরিচিত ছিল এটি স্বাধীনতার আগে ত্রিপুরার রাজ্য বাহিনী ছিল প্রথম বিবিএম ত্রিপুরা রাইফেলস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং দুটি সম্মান আরাকান 1 এবং 2 দিয়ে ভূষিত হয়েছিল ব্যাটালিয়নের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ত্রিপুরার রাজার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বার্মার উতানু উপজাতি প্রধান প্রথম বিবিএম ত্রিপুরা রাইফেলসের জামাদার মাহের সিং থাপাকে ব্রোঞ্জে খোদাই করা একটি ঘণ্টা উপহার দিয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার পর 1950 সালে রাজ্য বাহিনীকে 6 আসাম রাইফেলস হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী তখন এই অসাধারণ সংযোগের স্মৃতি স্মরণে বার্মিজ ঘণ্টা দিয়ে ব্যাটালিয়নটি প্রবর্তন করেন মূল ঘণ্টাটি শিলংয়ের আসাম রাইফেলস মহানির্দেশকের জাদুঘরে রাখা হয়েছে সংবাদ কক্ষ থেকে আমি মেঘধন দেব আকাশবাণী আগরতলা আগিনে এমডিসি রে অমরপুরনি তফসিলি জাতি কংগ্রেস অর্জান নির্মল চন্দ্র দাস তিনি জিবি হাসপাতাল থৈজাকা হাস্তেবেরনি উমর বিসিসি বা ক্রিকেটনি কাইদক ম্যাচনি বিসিङ তিনি কাইनै थुमुंसे ओंसिव गुबुननि काइबेरि थुमुं वातैनि बागै कारै रोजाखा थंलाइमा अमरपुर धर्मनगर नौकेट काइसिनि बाय मेसेन ताइ तेलेमुरा बाय लंगत्राय बेलिनि थंलाइमा ताइंखा खोना फुं दामचार सति थामजि जरा हास्तेनि सालथां ताइसेबे जलानि हांकर र पिसा पिरिंखे फेरांकगै दामसाव 82 किलोमिटार सक दवै नवर सिपसावन हनै साक्लाकिया नवर तैबा नायखं तिनि सारिक जरा वातिवाका चिनि 10.4 मिलिमिटार खोनानि तुंमारि तंगनि जतनि साकाव 30 डिग्री सेल्सियस नि गानागनि तिनिनि तुंमारि तंगनि साकाव 30 डिग्री ताइ खामाव 20 डिग्री सेल्सियस ताबो खाइन हाइ कक्तुमा बरक नाइमोथा मन्त्री राजनाथ सिंह साका भारत नाइमोथांनि बाबायनो बाइथां सुकमाव मुस्काङै तंग केन्द्र सरकार मन्त्री अमित शाह तिनि हाइनो हाइ साफिरका 2026 बिसिनि मार्च सालथामसि सानि बिसिङनो हाक्तर नक्साल बदलनि सकर्म सुक जाकनाय वाकफ सोनाम फिरमा लुकु सिसामुं बुतां सामुं बुतांनो तै
फोरोंमung Pandawa Mantri Professor Dr. Manik Saha Saka Wakop Kerong Kebel ni bagai gereja thuruk rok ni khote ngai tongkha haste berem ni umor bisi siba cricket ni kaidok match ni bisingo tini kainai thangmung se engsiwo kok borok bai koktoma porimung tini ni bagai orono pakya ulni kok borok koktoma awa ingane khana phung damsini tamai soti brisiwo